ya torin wazu zama gomda tore zaman ning ton hannewa ya saya goma gil famun ga Burkina Faso de Burkina tenga wenda pa har Burkina ya bahyar tenga wenda fasad bahyar da ya gam tab tenga wenda fas gam taba ya zem tab tenga wenda pa har zem taba ko sa pa wode pour zama gil fédération yuringa silama fa yuringa wenda tigmo la fu de la fi wenda koda man yelengo koda velen koda pa velen koda tab yarse pour ça man nambam pour banambam pour mo nanam sa gil fa o tede to gil fa pour ça mais wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dembe na kenga mosanto gambul idmaramba suka aja kadi tobwa ne pour namba tebna wazeka kwaira Sheikh Abdul Aziz Agib Sore abwa paraba ti bam sembe sining fangili paraba senkda koese na perwende nabiyam alwarla la winigi sane koesa senka toto semen la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, dit des égarés. Amen. Honorable cheikh et imam, honorables invités, en vos rangs et grades respectifs, à toute la communauté musulmane du Burkina Faso et de la sous-région, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cadre des tournées périodiques des prêches du grand cheikh Abdul Aziz Agib Sore, l'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre une fois de plus la parole au nom de l'association des adeptes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour saluer toutes les autorités religieuses, civiles, coutumières, qui rehaussent de par leur présence l'éclat de l'événement qui nous rassemble cette nuit. Aussi, avons-nous encore besoin de présenter le grand cheikh Abdul Aziz Agib Sore, dont la renommée va au-delà de nos frontières. Comme le dit l'adage, nul n'est prophète chez soi. Ce que nous devons savoir, c'est la capacité exceptionnelle de ce grand homme de Dieu qui a l'aptitude de transmettre les valeurs à son auditoire à travers ses prêches. Il contribue sur le plan social à la consolidation de la paix, au renforcement de l'unité, à la cohésion sociale et à l'entraide entre les peuples. Il est aussi adepte et fervent défenseur du peuple et du dialogue franc et sincère entre les différentes confessions religieuses, car il prône la tolérance. Cet homme mérite le soutien du peuple burkinabé. Pendant cette tournée à travers les villes et villages du Burkina, il est reconnu comme celui qui réconcilie les familles déchirées. Nous, membres de l'association des adeptes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous demandons aux autorités de notre pays de soutenir et de reconnaître les valeurs intrinsèques du grand cheikh Abdul Aziz Agib Sore. Nous sommes sans ignorer que derrière un grand homme se cache toujours une femme formidable. Alors, nous rendons alors hommage aux épouses de cheikh Abdul Aziz Agib Sore qui sont Fatou et Zeynab. Nous n'oublions pas toute votre équipe, du plus grand au plus petit, et qu'Allah le Tout-Puissant leur rendre leur bienfait au centuple. C'est donc fort de cela que nous devons apporter notre soutien indéfectible à l'œuvre de ce grand homme, cheikh Abdul Aziz Agib Sore. Qu'Allah le Tout-Puissant continue de le soutenir dans tous ses efforts pour le rayonnement de l'islam à travers le monde. Nous prions également Allah de bénir ses épouses, ses enfants, ainsi que toute sa famille. Puisse Allah, loué soit-il, combler les vœux les plus chers de chacun de nous et faciliter le retour dans nos familles respectives. Nous disons grand merci à notre guide pour l'organisation de la présente cérémonie hors du commun.
Tondo, Nabiam Soula Nongodoba, Tondik Al Kaoulnid Sheikh Kahanga, Sheikh Abdul Aziz Agib Sore, Ednan pour la main, Ednan Twin la main, Ednan Songa la main, Ednan Teka, Tingwen Nam Sansake. Ednan Kenga Taur Mossa, Tednan Torombola, président international. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Musulmans et non musulmans, vous qui avez témoigné de votre présence en cette grande nuit de prêche, de bénédiction, dirigée par le général des cheikhs, le maître du savoir, l'unique à son genre, Cheikh Abdul Aziz Agib Sore, soyez bénis. Avant tout propos, permettez-moi de saluer, louer, reconnaître et encourager notre Cheikh Sore pour tous les efforts consentis depuis plusieurs années pour la paix au Faso et le bien-être de la population. Cela se traduit par les tournées de sensibilisation pour l'éveil de conscience et l'éducation pour un mieux-être dans la différence. L'homme n'est plus à présenter au public, sa renommée dépasse les frontières, si bien que les Ivoiriens, les Maliens réclament sa nationalité. Burkinabé, nous allons accepter? Aïwa, Cheikh Sore est international. Cheikh Sore est un homme de parole, un homme de vérité. C'est un rassembleur, un médiateur. Le désir qui l'anime, c'est de brandir haut le flambeau de l'islam au Burkina Faso. Cette religion de pureté et d'amour, transmettre les bonnes nouvelles divines, sortir le monde de l'ignorance. En cela, il s'est sacrifié en utilisant force et énergie, en bravant le sommeil, la soif et la faim, déboursant fortune immense pour la cause de Dieu et à l'éducation de sa communauté. Il enseigne la tolérance, le pardon et combat avec toutes ses énergies la violence sous toutes ses formes, le racisme, l'injustice, l'impunité et l'incivisme. Chaque année, il célèbre le Mouloud à Komiyargo. Après s'être reposé quelques jours, il parcourt les 13 régions de Burkina Faso. Au cours de cette sortie, des milliers d'hommes et femmes se convertissent et embrassent l'islam. Même les Yarcés, les Sinmimosés et les Peuls. Des centaines de femmes stériles enfantent grâce à ces prières. La paix s'installe dans les cœurs. Les foyers brisés se reconstruisent. Les liens familiaux déchirés renaissent avec amour et joie. Le dialogue interreligieux s'installe. Alors, nous disons haut et fort que l'avènement de Cheikh Sore est un souffle nouveau pour le Burkina Faso. Une vraie révolution, une renaissance. C'est au regard de tout cela que l'association des adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est créée pour l'accompagner, le soutenir, le guide Sore. L'association existe dans plusieurs pays du monde. Je cite le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, l'Italie, la France et les États-Unis. Tous ces pays sont tous présents ici, présentés par des délégations fortes qui foulent le sol de Ouagadougou il y a quelques jours. Nous pouvons noter en cela plus de 15 000 fidèles qui ont foulé le sol ouagalais durant ces 2 jours pour assister à cette grande nuit de prêche. Et plus de 215 cas que nous avons enregistrés. N'est-ce pas important? À ce jour, aujourd'hui, 13 avril 2018, nous avons dans nos registres plus de 2 millions de fidèles inscrits à cette association. Cela ne vaut pas le coup d'applaudir? Plus de 2 millions de fidèles inscrits à cette association. C'est vraiment le résultat que vous voyez ce soir. Le stade de 4 août est plein à craquer. Le stade de 4 août a refusé du monde
dans l'histoire du Burkina Faso. Sore Yawen Kofo. Cheikh Sore Ambiko. Cheikh Sore Ambife. Ton Kiranifo. Merci Allah. Merci Allah et merci Allah. Ren Mosawa, idna to kelera zikr bilfu. Ne Mukadam Asemi. Wẽnnaam yeel alquran wag la pʋgẽ t'a sẽn maan f neemã bɩ f yẽsɛ rel wẽnnaam maana tõnd neemã yaa waajib ne tõndo tõnd n yẽsɛ tɩ wẽnnaam kell n paas neemã ninga wẽnd sẽn kõ tõnda wẽnnaam sẽn dɩk faridu dasri n kõ burkina faso rãmba farid dos dasra yaa bõe wẽnd yam ne yʋʋm kobg poorẽ fãa gil kɛp wẽnnaam wata ne ned dũniyã zugu sã n pa yẽ loog wẽnd pa sakr t'a tole wayasa ye la wẽnd sao rɩk nin-kãngã soaba kõ tõnd burkina faso rãmba tõnd na yaa ne wẽnnaam pẽk bɩ tõnd pa tɩ yaa ne wẽnnaam pẽk ye d yãmb tɩ nabila mohamad sallallahu alaihi wasallam a yeela hadis n malg pʋgẽ yaa hubu lwatani min aliman a yetɩ ba yɩd nonglem naaga lislaang pʋgẽ waa naaga limaangã pʋgẽ yẽla sheeka basa mali wã ne neemã wã ne etaas namba ne mobilsa yik n wa burkina faso pʋgẽ kaane bõe yĩnga liyukhrija annasa min azulumat ila nur na yɩl n yis ãdem-biisã wẽgda pʋgẽ la lika pʋgẽ n kẽng ne neemã wã pʋgẽ tɩ yaa yɩ sabab t'a na n maan turne burkina faso wã vɩɩsã nansã fãa yɩl kɛpe hal na n tʋg tã tẽms kobs la zaka la sheeka sẽn gilga n kãndg ãdem-biisã na yel tɩ bas wẽn-kɩɩsga la b kẽng bõe sɩd sẽn yaa sɩd sor zugã la turna pʋgẽ yɛl solem ka tɛk la sheeka maan yã la wãn ka tɛk koɛɛga tõnd pa tõe n sɩ fãa ye d mikame tɩ d tata tẽng ninga tɩ tẽmsã yib rat n zab taaba tɩ na ne sababa tɩ journal namba fãa gome tɩ dũniyã wã vɩɩsã naasa radio nam fãa gome tɩ sheeka yɩ sababa n gom ne bãmba ne zɩl n pɛk ning wẽnd sẽn kõ wã t'a yɩ sababa n kẽes laafɩ bãmba sũyã pʋgẽ tɩ b zabra kell n vaale d kẽna pʋgẽ le yãame kom sẽn ya drogeer namba n yũ droog namba n tʋmd tʋm wẽngã n kɩɩs rogdba tɩ sheeka yɩ sababa n kãndg bãmba fãa n sagdba tɩ bas droogã yũbu la bas wẽngã tʋʋma rĩnga sheekãngã pa malgda sheekãngã pa zamaana malgda wallahi lazim zaman dãmba sheekãngã tõnd yʋʋmã pa waoog la tõnd me rogmã tɛka tõnd nan pa yã sheek n ya malgd wa sheekãngã ye wẽnnaam meng yee tɩ yẽ yiisda nebã ãdem-biisã yĩnga wẽnd naana sheeka pa mengã yĩngda nebã yĩng la wẽnd sẽn naan sheeka sã n de b mengã yĩnga b ra sekda menga ne b neemã wã pa mali tɩ b neemã wã pa sat ye la b sãn zẽk b naoor waka wilgdame tara t'a bayira ne neere dɩl sheekãngã sheekh lislam tõnd kiidi poore tõnd na n pʋgla d yõor tɛka n sogn yã tɩ table tɩ wẽnnaam drapo zẽke tʋʋm ning yãmb sẽn tʋma wẽnnaam n na n dekoor yãmb dũni kãn tɩ dekoor yãmb jennatul firdausa pʋgẽ la shaka fihi dɩd sheek ning yãmb ne n zĩ wã tõnd goamã pa waoogd na wa kõ gomda goamã soaba sheek ning yãmb ne n zĩ wã yaa le général des chèques la shaka fihi faman shaka fa huwa hasidu yã wã feka ne tõndo sheikhu shuyuuhi sheikhu shuyuuhi عالم العلماء فاهم الفهام فاقه الفقهاء كنز الأولياء ليس العلماء كتب الزمان مرشد الروح للحركة الإسلامية العالمية ولي من أولياء الله لا شك فيه فمن شك فهو حاسد أحاسده مت إن شئت إيش فإن عيشك أنكد فضل الدين عز الدين صلاح الدين صلاح الدين بركة الدين نعم الدين كان أبوك صالحا واجب أن تكون صالحا أنت نشأت في بيت الحق والعز والمجد والكرم والبركة إذا كان كذلك أنت مظهر الحق شيخ الإسلام الكل يحبك لأنك تقول الحق وتريد الحق وتنصر الحق وتؤلن الحق إذا كان كذلك شيخ الإسلام قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان مرا ولا تخشى أحدا من الوهابيون والكفار والحاسدين والمشبذبين فإن نصر الله على من ينصره سماحة الشيخ فضيلة الشيخ الحاج عبد العزيز عاقب سوري يا واجب توندي كرسينو كانغا ميلغ وينده تو وينام كيلم باشيكا نيما باشيكا باركا شيخ الإسلام يرتوري لا يورتيكا هل تون غادي نوغو إنك جنات الفردوس بوغ هذا نام كوسام تيمان ذكر شيخا يكرا ني ذكر أكيدا ني ذكر أمان بومو فانجي كابي أني ويلا فالي بغا ذكر إنام مانا ذكر ساسا بارغ تون يكر أرشا تشيخا غوم نو وينام تيام أني نما فانجي كابي دي وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الذكرى إلا لا إله إلا الله 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 لا إله أيوة يا سوسو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا طلب العلم شيء متى تطلبه لا تبدل العلم بالياقوت وذهب العلم في رجل من غير ذي ورع كالوجه ليس له أنف ولا بصر العلم أوله مر ما ذاقته لكن آخره أحلى من الأصل العلم أفضل ما يفنى الزمان به وما سواه من الأشغال كضرب العلم يرفع بيتا لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم ليس اليتيم الذي قد مات والده إنما اليتيم يتامى العلم والآداب من كان مفتخرا
بالمال والنسب فإنما فخرنا بالعلم والآدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده إنما اليتيم يتامى العلم والآدب. يا ربي فاختم لنا بالخير والسعادة بحرمة الدين والقرآن والعلم يا ربي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. أيوة barka yaya te président international président zono ye la main ta yaya man tumning mos mo am perwende am nabiyam al waralna al sangam per Sheikh Abdul Aziz Agib Sora bam président international Souria Noro tenawa yibero am sangwa bam bureau wa bobo julaso o monte par la rabene kile wankundba ya wotone ti yam pa mangane tina pa mazabra watam perwende per Sheikh an ku ne monteya ne batam nan kula ne yid monte runda zabra ala gisina beka savan fm monon bolame am tenam ti mosa wanye sina me wo radio pangti ha paya ya nanai she kutbul zaman she Agib Sore she Sheikh Ramba Sheko she Gandauro she Bonyera she أيوة أسلامة إرادة سينغ تومدا وينام سكري نرفع من بورا زمزم يم يم وينام سيمان يم زنوغ تيام وزنوغ زينغي الشيطان كيدا يم كورسا بوشي تيام وجنة تايليا فبان يكين زابت مان في يزوب ندا رينغا باي ندن كودغفكا مان شغلي تفكولو فزاك نزونو راسكتا شيطان يف اوبوسوا وفوفو كان زوبيد واو بوي رينغا ندو ند حوامبك ماموين نوينت نابنين هنان مام نيامبا yamba yemur payiti karilla wonnam koyam hindat bumenning a jibril bene yamka malaiknam nish wonnam hantum tebeka obek raya shite ba fay yaton tengare mam pami moyem da yella mshingin yelbame mani shuguri ti adim bi sanan wayame jinnan banan wayame tebiyele sheko panandu gazon zugi lam yetu wennam yale sakamete neberu gazon zugi tebaba wiri ankara gazon gilli lam yetu yele kabay wennam lilla lamam kelagda pabun sal panen sal lilli reninga yamla hanya zamawa ned faman suguri basi zaba lay bahi bura bumin yamhon wa bumin koshika te pantona ba wennam komam ne yam fatiga jil kala ina yitiro poka lenga nerfa miyame kretem ba beka dini jamharam beka jeng hampanye fa beka bonyinga wende la shidan nongulu ma labhandat murad ning wennam ningwa irbo hoda wende ya rabbi wena koy hinda amin 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 lenga zol sawisuko en yiko de var yimali jeng hampa tenkan shab fatiga beka ir shen ne fatiha ane salatul fatim nam po sabambane zol lam yal wakin mora
انتو بومن نين هم بالزمان بقول لا من غير زمان لم قم نرصب وين يا لقد لا يمرات وين نام كوين يم يا عرجك لا يمرات وين نام كوين يم يا لا في لا يمرات وين نام كوين يم رينغا نرفع من شغل هم بيجين هم بيبوي نه يم فاتك جلنا وين نام بنتوغ البرك رينغا وين نام شيء طول غنان صيامه وين نام من نشيك ملاك نام بتبي في بيدك وين نام شيء سكة إن شاء الله هو بينيري هو بيتنغري ما هو من توين نام بينف سامي كمتي كودة تامبما ما نويند ويندم داتا من ابني شمبا تاب كام بي بونهم بيجينا بندات بومن نيجي بفكوا آمين الله أيه متى ميالي تاسكم وين ريغه تاسكم وين ريغه إشاك غسوري نعم قمنا وين نام ساك بسيك في كرم الله هري أي كرم بوركينا كان يلقى في شمول في شيء وين دا يتم ساك شكرا الله يا وتلا موين باباشا تم كرم ما كان وين الدكتور نعم هو بالدكتور لا هو به ما بقول رينغنا شينغا تومدا نعم السلام أبو منين هم مغنى يعملون ده يوم كوا يا وين ده يعملون ميدا شكرا بوركينا هنام بام نيما وين لا يام هم باهتاب تيرن كanga بوكا يا وين ده يعملون مي الله ندمسا بقى بوشي موين ببارك ده ومدا والله سيمبا دينا للام هنشين يالبا لكي استاد نويا فاتك جلي لا يبهم نبى تبكي بونيام سمبب شوكا نيمبان نبم بب شوكا لا يبسه تمام ناشيا autorisation نرسم بقولي مام نتي بسبا ولا مام نوان تون إن كان justice نبى تاوتي مام مان الله أكبر الله أكبر النار شكرا مامي أمي والله جاديس باتر سورين كيركاي أي أفتر سورين كيركاي أي غنيام تاجبريل بيكا وينام بيكا أها نبني سنجو توريس نمبر باشيك عبد العزيز أجي شوري فمامي أي فمامي وساعدي إيه لا فينا يلا في وينام بين تونكا بإذن الله بدنا سينغ تومدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أسلام بدين الله في من يكد الله آمين 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 وين ما ندقون آمين مراد نيجي وانين تيرون بونكا مبينga ane himbe pogo wenna mammi murad namba wena man gafat ka آمين 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 أسلم عن سجراير لا على كمولير لا آمين آمين ما منو برا يرجع يرسلو نعم كابني مالي نيونو كوديفوار غانا نيجر فوكاتا سي أمريكا نعم أوروبا مغوبيا كان فرانكايا نعم بوركينا استاد كتوكونايا أكوننا فارا أكن ملا يرى فارا كيلومتر كيلي والله كابنا أمبنا نعم أم يورو منا وكو يا أون تيرين كي أبي كيلومتر كيلي مو والله مو سجلين بكنماي والله على ما ينيف نعم
mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma ani minnu bɛ kɔnɔna na o namina ni hami minnu ye Ala m'a bɛɛ dilanna amin 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 o kama asilamɛw aw foli kɔfɛ aw k'a dɔn diɲɛ ye waati dɔ ye wallahi waati kunkurunin nin diɲɛ ye waati dɔ ye aw ka kilomɛtiri caman boli Ala nɔfɛ baraji minnu b'a la ani nafa minnu b'a la o tɛ se ka fɔ ka s'a dan na nka a fitinin dɔ ye i na diɲɛ sɔrɔ i na lahara sɔrɔ sabu e bɛ diɲɛ de dɔn mais lahara dɔ ye belebele n'a fɔra jɔn ma ko i bɛ lahara sɔrɔ ka ban n'o m'i bɔ i t'a dɔn yɔrɔ min bɛ n'i bɔ bilen o kama an b'aw fo Burkina région ani Burkina fan 12 bɛɛ lajɛlen maaw kelen kelen bi yan aw nana ni hami minnu ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala m'a bɛɛ dilanna amin 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 ka tila k'a fɔ aw ye ko diɲɛ ye waati dɔ ye Ala kira y'o de fɔ الدنيا تتلون وتتلغب ولا يدوم لها خال الدنيا كالسوق انتصب ثم انفدر بها فيه رابحون الله اكبر وخسر فيه خاسرون فما أسعد عبدا طلقها وأقبل على رب العالمين هكذا على كرا يودفو أكو دين كولر تشامندوي الله إجانتي يرلا تمام من